Let's draw a fish. अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये फिश आपको कैसा लगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेट्स कलर इट। चलो इसे कलर करते हैं।
सो क्यूट, ये कितना अच्छा है। वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है।